an orphan. We see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up when we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain, but there is hope. It's not the end. We're bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. Maayong gabi sa tanan mga kaigalaan. Welcome sa atong ikalima nga gabi sa atong series of presentation, Light to Our World. Let us continue to experience the joy of living a life full of hope in a hopeless world. Karong gabi na atong tun-an kining lahi na usab nga suheto, how the world will end. Unsa nga paagi nga matapos kini nga kalibutan. Sa dili pa nato ipadayon, ako mohangyon sa pagduko sino mga ulo magampo ta. Ginoong Dios, ing tagna sa gabiyon, aniya na usab kami nagahangyo kanimo, nagasampit sa imong ngalan. Tungod kay wala kay may mahimo, wala ikaw magauban kanamo.
Ginoong Dios ihatag kanamo pinasay nga kaalam samtang kami magapaminaw usab ning lain nga tulokibon nga pagtulunan diin kami makahimo sa pagpangandam sa among kaugalingon bisan pa nining masamok nga kalibutan. Hatagi kami Ginoong kami makabaton sa paglaom ilabi na sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga among personal manluwas aron kami maandam usab sa imong pagbalik. Salamat sa iyong pag-uban kanamo. Kinta namo isalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Gala, welcome sa ato nga pagtuon nining gabhiuna. Pahalo na kamo nining usa lamang kagutlo atong hisgutan unsaon pagtapos ang kalibutan. Kung imo kining susihon sutaon mga higala, napuno kini sa mga tanghaga og tulokibon nga mga kamatuoran. Unsa may angay natong mahibaw-an bahin sa katapusan sa kalibutan. In speaking about the end of the world and His return to earth, Jesus boldly told His listeners, Matthew 24:36, ingon diha, "But of that day and hour no one knows, not only the angels, not even the angels of heaven, but my Father only." He couldn't have been clearer. The world will end and He will return on His own terms, and the terms of His calendar are known only to Him, yet we are not left guessing about the nearness of the end. Doon ay programa ang Diyos sa insakto nga panahon, mubalik siya sa sumala sa iyang saad. Muani si Kristo sa dili madugay alang sa mga tao nga nagahulat siyang pagbalik. Natural and man-made disasters will escalate as Christ's return approaches. Daghan nga mga kalamidad nga mag-aabot. Mag-anam og kakusog sama sa bagyo. Sa una talagsara moagi pero karon perti ng daghanas tibok tuig. Sa una medyo hinay-hinay pa ang mga linog pero karon masubsob na. Matod pa dinhi Matthew 24:14, He will not come until the gospel, the kingdom is preached in all the world as a witness. Ang pagminsahe, pagdala sa mensahe sa tibuok nga kalibutan, mensahe sa paglaom, mensahe sa gugma sa Dios, the good news of salvation. Kung kini malukop na sa pagsulti ngadto sa tibuok kalibutan, moabot na ang katapusan. Mubalik si Kristo. Like a blaring fire alarm, daily headlines reminds us of a world falling apart, but in His great mercy, God delays, imagine, tungod sa akong gugma, o grasya, o kaluoy sa Diyos, ngadto sa mga tao, God delays His return because He doesn't want to lose a single one of His children. Even now, the good news of salvation is racing around this planet, preparing people for His arrival. Being ready for the end of the world. What does this mean for you? After all, what good news are the facts of if you are not ready for the occasion? Unsa man kunoy kalabutan niini kung ikaw dili ready niining okasyon sa pagbalik sa Ginoo. Aron masabtan kung unsa ang ipasabot to be ready, you must first realize that the coming of Jesus can be a good news. You do not need to fear the end of the world if you are on Christ's side. Watay angayan higala nga kahadlukan. Bisag unsa pa ang mahitabo nining kalibutan na. Kung ikaw nagsunod, nagtuman sa mando sa Ginoo, dili ka angay mahadlok. Ang pinadayag 6:14 ngadto sa 17 naga-describe sa ang kadaghanan ng mga tao nagakahadlok ning panahon na being destroyed when Jesus returned. The second time because they have chosen to hate the hard truth about their sinful condition. Kung kita mudumili sa pagsunod sa Ginoo, mauna nga mahadlok ta. Pero kung kita nagsunod o nagabantay sa mga panghitabo nining kalibutan na nagaandam sa kaugalingon, dili ta mabalaka, malipay ta nganuman. Nahibaw ta nga ang Dios mubalik sa dili na gyud madugay. They will be destroyed, kantong mga tao. Nga wa mo alagad sa inyo because they love comforting and biblical lies. Kay ilang ginasunod ang mga bakak og mini nga mga pagtulunan.
Si Kristo ang Dios nagadeklarar, "Do I have any pleasure at all that the wicked should die? I have no pleasure in the death of one who dies." Dili malipay ang Dios nga dunay mawala. He adds, "Therefore, turn and live." Gusto sa Ginoo, Ezekiel 18:23-32, gusto sa Dios nga kita mubalik ngadto kaniya og magkinabuhi uban sa Dios. When the world ends, the wicked are destroyed. The Lord is simply giving them what they want. Sa Proverbio 8:36, ang Dios nagsulti, "He who sins against me wrongs his own soul. All those who hate me love death." Kadtong di mo sunod sa Ginoo, sama ra nga imong idumtan ang Dios, o ikaw nahigugma sa kamatayon. Unsa may angaya natong mahibaw-an bahin sa katapusan sa kalibutan. Number 1, sabta ang tinud-anay nga kondisyon. Ang Biblia nagasulti, nagatudlo kanato nga ang gamot sa sala mao ang pagkadalo. Most people think that they are good, but a sincere look into God's word reveal the opposite. Even our act of kindness can be done through selfish motives. Ang atong pagkahangol mao ni usahay ang gamot sa sala. Ikaduhang nga atong kinahanglan masabtan, secure God's forgiveness. Paningkamuti nga imong maangkon ang kapasayloan diha kang Kristo. This pardon can be received only by asking Jesus for it in prayer. Kinahanglan kita muampo ngadto sa Ginoo, muluhod og mutahan sa atong kaugalingon, atong isugid ng atong mga sala og atong pangayoon ang kapasayloan sa atong mga sala. Ikatulo nga angayan atong mahibaw-an, bato ni ang bag-o nga kasing-kasing of selfless love. A new heart and spirit are given to us by seeking God in His Word. Kung kita magabasa sa pulong sa Ginoo, kung kita magahandom, magaduol sa Ginoo, hatagan kita og bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga espiritu sa diha nga ikaw mangita sa Dios diha sa iyang pulong. 2 Pedro 3:9, God longs for all to be with Him in His kingdom when He returns. Mao ni ang gusto sa Ginoo. 1 Thessalonians 4:16-17, ang Biblia nagsulti kanato nga sa diha nga mobalik si Ginoong Hesus, sa diha nga muanhi na siya, kadtong nangamatay, una kanato, mamangon sila, kay banhawon sa Ginoo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Naingon ang Biblia, ang Dios gayod mismo manao gikan sa langit. Ang mga patay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Then kita nga buhi niya ng panahon na, remain alive at that time, shall be caught up together. Kuyog ni adtong mga gibanhaw sa Ginoo, katong miuna kanato dito sa lubnganan, banhawon to sila. O sila ato ikaoban sa pagsugat sa Ginoo didto sa mga panganod sa kahanginan. And thus we shall live, we shall always be with the Lord. Therefore, naingon si San Pablo, comfort one another with these words. Atong padasigan ang atong isig kaingon nining mga pulonga. Di nato isapayan kining kinabuhi. Ang importante nga naatan ang kinabuhi diha sa Ginoo. Higala atong sutaon ang plano sa Dios bahin sa kahigayonan sa tao sa pagpuyo uban kaniya diha ni anang mahimayaon nga puloy-anan unya sa pagbalik alang ni adtong iyang maabdan nga matinumanon. Mga higala, ang pagbalik ni Hesus sa ikaduha, responsable sa upat ka mga panghitabo. Number 1, inigbalik sa Dios kadtong mga daotan nga buhi iyang pagapatyon. Mauna nga ang pinatay sa Dios na panahon na sumala sa Jeremias, daghan kaayo sila. Mura silang hugaw sa tao, ang ipamiyaan nito, wala na'y mulubong alang kanila. Ang mga buhi niya ng panahon na nga mga matarong, magpabilin nga buhi. Mga patay nga daotan, magpabiling patay. Ang mga patay nga matarong, pagabanhaon sa pagtingog sa mga trumpeta.
Mao kini ang upat ka mga dagkong panghitabo sa diha nga mobalik si Kristo. Upat ka mga importante nga pangutana sa Biblia nga atong tubagon. Nga angayan atong hunahunahon o sutaon. Number 1, unsaon pagtapos ang kalibutan. Nganong kuyog man si Jesus o kuyog man ni Jesus ang mga buhi nga matarong sa iyang pagbalik. Unsa kadugay magpabiling patay ang mga daotan. Asa man ang yawa ni ang panahon na kung tuan na ang mga matarong sa langit. Unya ang mga daotan nagpabiling patay. Ato timan-an nga ang katapusan hapit na. Ania na kita sa adlaw sa katapusan. Ang Dios mobalik sa dili madugay. Dunay mga pasidaan ang Dios sa dili pa ang katapusan. Isaiah 55:6 naingon ang Dios, pangitaa ninyo siya ba samtang hikaplagan pa, sampita ninyo siya samtang naa pa siya sa duol. Naingon pa yung sa unahan, 2:3, pangitaan ninyo siya ba. Kamong tanan nga mga maagop sa yuta og na nagtuman sa iyang mga tulumanon, pangita ang pagkamatarong, pangita ang pagkamaagop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko niyo ba. Mga higala, si Kristo mobalik, apan sa dili pa siya mobalik, dunay mga hampak nga iyang ipahampang, hamtang ngadto sa mga daotan. Mauna nga nag-ingon si Soponias, pangitaa ang Dios samtang hikaplagan pa. Moabot ang panahon nga dili na nato makita, dili na ta makahimo sa pagtigom, sa pagsimba, kay ang katapusan miabot na. 2 Corintos 6:2 siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gitpatalinghogan, og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan tan-awa. Ingon San Pablo, karon mauna ang adlaw ng kahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan higala. Karon panahon na adlaw sa kaluwasan, pwede pa mag-usab ikaw sa imong kaugalingon. Mahimo pa ikaw musimbang sa Ginoo, mahimo pa ikaw mubasa sa iyang pulong o mag-usab sa imong kaugalingon apan timan Human ni ining panahon sa katapusan, moabot ang katapusan sa panahon. Ni ata nagpuyo ni ining panahon sa katapusan. Moabot ang panahon nga matapos kining tanan. Unya, wala na'y pagkausab ang tao. 2 Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan ug unya ang mga langit, mawagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihan kainit, pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga naa niini pinadayag 22:11 ang mamumuhat og daotan, pabuhata gihapon siya daotan ug ang mahugaw, papadayon na gihapon siya sa pagkamahugaw. Huwag ang matarong pabuhata, gihapon siya matarong, huwag ang balaan, papadayuna, gihapon siya sa pagkabalaan. Higala, mao kani ang panahon nga gitawag og close of provision. Kung ikaw daotan niyan panahon na, dili na ka mausab. Kung ikaw matarong niyan ang panahon na, dili na ka mahimong daotan. Mao kini ang pagsira sa kaluwasan. Dunay mga panghitabo sa panahon nga masuko ang Ginoo. Karong panahon na maminaw pa ang Dios. Pero moabot ang panahon nga di na siya maminaw kay naglagot siya sa mga daotan. Nga wa gyud maghinulsol, wa gyud nag-usab, wala gyud mo grasp or mohangop sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo nga walay bayad. Niyan ang panahon na, Jeremias 46:10. Kadtong adlaw mao ang adlaw sa Ginoo, usa ka adlaw sa pagpanimalos, manimalos di ay ang Dios mga higala ngadto sa mga tao nga wa nag-usab. Jeremias 25:33, ang mga pinatay ni Hioba ni adtong adlaw mulukop gikan sa tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili pagahilakan, pagahipuson ni igalubong. Kinsa may mulubong nga nangamatay naman tanan? Ang mga matarong dalon man dito sa langit. Ezekiel 7:19, ilang isalibay ang ilang salapi diya sa kadalanan o ang ilang bulawan maingon sa butang mahugaw, ang ilang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Karon pwede pang salapi mahimong kang gamhanan kung daghang kag bahandi. Pero nianang panahon na, di na magsilbi ang tanan. Isaiah 2:19-20, ang mga tao manulod sa mga langob sa mga bato ngadto sa lungib sa yuta, gikan sa kalisang kang Hioba, gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon, sa diha nga siya mutindog aron sa pag-uyog, pag-ayo sa yuta. Natong adlaw, iga sa likway sa mga tao,
Ang ilang mga larawan nga salapi, larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbahon, iga sa libay ngadto sa mga ilaga o sa mga kabog. Wala nay pulos kining mga butanga nganuman masuko ng Ginoo alang kanila. Matthew 25:32-33 sa iyang atubangan pagatapukon ang tanan kanasuran o iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop, mga magalain sa mga karniro, gikan sa mga kanding o ang karniro, iyang pagapinigon ngadto siyang tuo apan ang mga kanding adto siyang wala. Nining panahon na mahigala mao ni ang pagbuwag sa maayo o sa daotan. Ang mga matarong giisip sama sa karniro adto sa tuo sa Ginoo. Ang mga kanding adto sa wala. Pataguan sila, pagatapukon sila, lainon sila nganuman dunay plano ang Dios ngadto sa mga daotan og ang mga matarong iya namang gilahi, iya kining hipuson og tipigan. Isayas 26:20 naingon, umari kamo akong katawhan. Sumulod ikaw sa imong mga lawag, tak-uma ang imong pultahan sa imong libot. Tagui ang imong kaugalingon sa jutay nga panahon, hangtod nga ang kasuko muagi. Plano sa Dios nga ang mga matarong iyang lahion, gilahi naman yan daan. Sama sa magbalantay sa hayop, gilahi ang kanding, gilahi sad ang mga karniro. Ning panahon na iyang gipatago ang mga matarong hangtod nga mulabay muagi ang kasuko sa Ginoo. Masuko ang Ginoo mga higala. Dunay giandam ang Dios sumala sa pinadayag 16:1 ngadto sa 16, nag-andam ang Dios og 7 kakatapusang mga hampak alang sa mga daotan, sa mga matarong nila. Wala. Iya ra kini sa mga daotan. Una nga hampak, bersikulo 2 sa pinadayag 16, dunay mangilad og mangutngot nga mga kabahong. Ikaduha, bersikulo 3, ang dagat mahimong sama sa dugo sa patay o mga matay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Bersikulo 4, ikatulo nga hampak, mga suba og tuburan sa tubig mahimong dugo. Dunay mangutngot nga kabahong alang sa mga daotan. Ang dagat mahimong sama sa dugo sa patay. Ang suba, ang tubig nga mainom mahimong dugo. Maglisod o hawon ang mga tao. Ika-upat nga hampak, bersikulo 8 ug 9, ang adlaw gihatagan og kagahom sa pagpaig sa tao times 7 ang iyang kainiton. Karon alas 12 sa udto, init na kaayo. Pero i-multiply na nimo kapito, ingon ana, mapaig ang mga tao pero dili sila mga matay. Bersikulo 5, bersikulo 10 ug 11, kangit-ngit mutabon sa trono sa mapintas nga manap. Pero didto sa lugar sa mga matarong, dunay kahayag sila. Bersikulo 12 ngadto sa 16, paghubas sa suba sa Euphrates, nagmando ngadto sa gubat sa Armageddon. O sa kini kadako nga panghitabo niyang panahon na. Muhubas ang suba sa Euphrates. Kung when we talk about water diha sa pinadayag, nagsimbolo kini og katawhan. Nagpasabot nga ang dako nga iglesia nga gisuportahan sa milyon ka mga tao, muhubas ang ilang suporta, dili na sila musuporta dito kay ila namang namatikdan nga dili day kini siya mao. Mumando kini ngadto sa dakong gubat sama sa nahitabo sa una sa dihang nihubas ang suba sa Euphrates, nakasod ang mga kaaway. Mao kini ang usa nga mga panghitabo nga mahubsan og suporta ang dako nga iglesia nining panahon na karon. Wala na sila nganuman. Dili na sila musuporta dito, nakaamgo na sila apan ulahin ang tanan. Magmando kini sa dako nga kasamok. Bersikulo 17 sa 21, ang pagtapos sa tanang butang yutan-on og unya ang pagdawat sa langitnon nga gingharian. Og ang ikapitong manulunda, miyabo siyang panaksan ngadto sa kahanginan, gikan sa templo, gikan sa trono, dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nag-ingon, natapos na ang tanan. Mao ni ang singgit sa manulunda, ang ikapito nga manulunda. Og midason ang mga pangidlap sa kilat, ang makusog nga kagahob, mga paglipak sa dalugdog. Og ang usa ka dakong linog,
nga wala pay ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayod kadako ang mao nga linog. Ang tanan kapuluan mga hanaw, wala nay bukid nga makita. Dihay dagkong panibugok sa ulan. Tagkaliman ka kilo ang gibugaton nga diha sa mga taon mga tagak gikan sa langit og ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa hampak nga nanibug og kaulan. Hilabihan gayod ka makalilisang ang maong hampak 50 kilos nga ulan nga ice sama kabugat sa kasako nga bugas adto mahulog sa ulo sa mga dautan bisag pag malata ang ilang lawas bisag pang madugmok ang ilang bukog sila dili mga matay nganuman silot kini hampak kini gikan sa Ginoo tungod kang Dios na suko nining panahon na. Pinadayag 18:4 dunay tambag ang Dios kanato nining gabhion na mga higala. Gumula kamo kaniya mga tao ko. Aron dili kamo makaambit sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Kini nga hampak mga higala alang ragayod kini sa dautan. Alang kini sa yawa o sa iyang mga kaabin. Kita nga ang katawhan giawhag sa Ginoo ning panahon na panahon karon sa kaluwasan naghangyo ang Dios kanato nga ato siyang biyaan. Mugawas kita diha dili aron kita dili makaambit niya nang hampak nga giandam sa Ginoo alang sa mga daotan kay kita iyahang mga katawhan. Si Kristo mubalik sa dili madugay. Sa panahon nga siya mubalik, dunay duha ka pundok sa mga tao ang iyahang maabdan. Mga tao nga mga matarong o mga tao nga mga daotan. Ang mga buhi niya ng panahon na, mga matarong sa dihang makita nila si Ginoong Hesus nga mupakita na diha sa kalangitan. Sila malipay og ilang iisa ilang makamot mingon sa tan-awa mauni ang kordero. Niya ang Dios nga atong gipaabot sa dugay ng panahon, magkalipay kita sa pagtan-aw sa atong Dios. Pero ang mga daotan, dili sila makaharong. Ang mga daotan nga buhi ni ng panahon na, muadto sila sa mga pangpang ug musinggit, pangapangpang tumpagi kami. Musod sila sa langob kay di sila kaakos pagtan-aw ni adtong kordero ang himaya sa Dios nga nawala sa unang panahon og ibalik unya sa katapusan. Makita sa mga matarong ang naong sa Dios pero mga daotan dili sila kaako. Musinggit sila, tumpagi kami. Gusto sila nga mga matay. 1 Tesalonica 1:18. Siya magapahamtang og panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios. Wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Dios. Higala nining panahon na doon na patay kagawasan. Salamat nga kamo naminaw karon. Salamat nga kamo mihatag og higayon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kay gusto ninyo maangkon ang paglaom diha kang Kristo. Mao kini ang nindot nato nga buhaton karon. Atong paningkamutan nakita makahimos pag-alagad sa Ginoo samtang aduna pay panahon nganuman. Kung dili kita mohimo sa atong katungdanan karon sa pag-andam sa atong kaugalingon, timan dunay adlaw ang gitakda ang Dios sa pagpanimalos alang sa mga daotan. Mga tao nga wa magsunod sa sugo, mga tao nga minumili sa maayong balita nga ilang nakaplagan o ilang nasayran ining panahon na karon. Gikinahanglan nga ato kini siya dawaton samtang doon na pa'y panahon. Nag-inom ng Biblia, pangita ang Diyos samtang hikaplagan pa. Moabot ang panahon nga dili na nato makitan. Amos 8:11, na ng panahon na mga batanon, ang mga dalagag o litaw, mangita sila sa pulong sa Ginoo, di sila kakaplag. Panguyapan sila sa kagutom, sa kauhaw sa pulong sa Ginoo. 2 Tesalonica 2:8, pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa gininhawa sa iyang baba o pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag siyang pag-abot. Yan ang panahon na ibugas sa Dios ang iyang gahom. Ang tanan nga mga daotan iyang pamatyon. Di sila makaako, di wa sila mahimo sa pagsukol sa Ginoo. Jeremias 25:33, at that day the slain of the Lord shall be from one end of the earth even to the other end of the earth. Mao ni kadaghan ang mga matay. They shall not be lamented. Wala nay muhilak lang kanila. Wala nay muhipos sumulubong kanila. They shall become refuse of the ground. Sama sila sa mga hugaw nga gibiyaan lang dito.
1 Tesalonica 4:16. Unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Higala mao kini ang paglaom alang kanato ning panahon na karon. Kung naa ka sa Ginoo nag-alagad, kung ikaw nagsunod sa mando sa Ginoo, kung ikaw karon nga naminaw, imong giablihan ang imong unahuna ug imong gidawat ang kamatuoran ug imong dawaton si Kristo ingon nga personal man luluwas, bisan ikaw mamatay ning kinabuhian, nigbalik sa Ginoo, dunay pagkabanhaw nga imong maangkon. Dunay pagkabanhaw nga atong maangkon unya. Luyo sa kamatayon sa panahon nga ablihan sa Ginoo mga lubnganan, gitawag ka nag resurrection morning nga sumala sa atong nahibaw-an. O kita nga mga buhi pa. Mga buhi nga nahabilin niyang panahon na sakgaon ngadto sa panganod, uban sa pagsugat sa Ginoo, diha sa kahanginan og sa ingon niini, kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanan nga panahon, hangtod na sa walay katapusan. Kuyugon ta sa Ginoo ngadto sa langit sa panahon nga siya mobalik. Dunay upat ka mga panghitabo sa diha mobalik ang Dios. Ang mga matarong nga buhi dalhon sa langit. Ang mga matarong nga nangamatay ang banhaon. Ang mga dautan nga nangamatay magpabiling patay og mga dautan nga buhi iyahang pamatyo na yung panahon na. Pinadayag 20 versikulo 2, iyang gidakop ang dragon, dakpon sa Dios ang karaan nga serpente nga mao ang yawa o si Satanas. Iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig, dakpon ang yawa sulod sa usa ka tuig. Presohon siya. Gipreso siya sa usa ka circumstansya nga wa na sa tintalon, kay ang tanan nga matay siya na lang ang usa nga buhi. Itambog siya ngadto sa bungaw. Meaning dili na siya makaadto sa langit. Sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang mga matarong nga gibanhaw, ang mga matarong nga buhi gida sa langit, mubakasyon didto sila sa langit. Sulod sa usa ka libo ka tuig, gitawag kini siya og millennium. Sa panahon sa millennium, ang mga matarong tuwa sa langit, ang yuta ilabihan kagubot. Guba kayong yuta nahimong awaaw nining panahon na. Kay naglinog man sa dihang mubalik ang Dios. Maguba ang kalibutan. Ang tanan mga tayog, ang yawa nag-inusara. Sama siya sa gipreso, sama siya sa gigapos, sama siya sa gihog ngadto sa lawom nga lungag ng pertingit-ngita siya ra usa. Satan is bound in chains of darkness on a desolate earth for 1,000 years. Pinadayag 20 versikulo 5, the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Unsa kadugay ang mga patay magpabilin sulod sa kalibo ka tuig, magpabilin silang patay didto. Pinadayag 20 versikulo 7, now when the 1,000 years have expired, inikahuman kaupos sa kalibo ka tuig, didto ang mga balaan, ang mga matarong sa langit, sulod sa 1,000 years, inikahuman niini ang yawa buhian. Gikan sa iyahang pagkapriso. Unya, he will go out to deceive the nations. Kay banhawon man sad sa Dios kadtong mga dautan nga nangamatay og ang mga pinatay niya mga banhaw sila, mutindog ang yawa mingon dayon siya. Ako'y nagbanhaw ninyo. Banhawon man sila sa Ginoo. Unya, iya nasad sa katapusang higayon, iyahang tintalon, iyang linglahon, iyang ilaron ang mga dautan nga nabanhaw, gibanhaw sa Dios. Mao kana ang gitawag og second resurrection. Ang first resurrection, alang sa mga matarong. Ang second resurrection, mga higala, alang sa mga dautan. Kung imong basahon ang Hebrehanon 9:27, ingon diha, it is appointed for men once to die and after that, the judgment. Ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa tao, ang plano sa Dios, ang iyang programa alang sa tao, kausara gyud mamatay nganuman kana ang first resurrection alang kanila. Ang ikaduhang kamatayon wala nay gahom alang sa mga matarong. Niining panahon na ini katapos sa usa ka libo ka tuig, banhawon mga dautan, ang bagong Jerusalem manaog gikan sa langit, sakay didto ang tanan nga mga matarong gisakgaw, ang mga balaan gidala didto, kuyog sila.
Matod pa ni San Juan, iyang nakita, pinadayag 21:2. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, mao ni ang ngalan sa bang syudad, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Ang balaang syudad, gipahisama siya sa usa ka pangasawunon, gidayan-dayanan, gipagwapahan, gimik-apan, gipanindutan, nindot og sinina, gitagana alang sa iyang pamanhunon. Mao si Ginoong Hesus. Mao kini ang puloy-anan mahigala nga giandam ni Ginoong Hesus. Sumala siyang saad alang sa mga tao nga naa sa paglaom. Juan 14:1-3, nagsaad ang Ginoo, moadto siya sa langit, mag-andam og luna. Mao ni ang iyang giandam bagong Jerusalem. Niya nang panahon na sa diyang manaog kini. Sakay ang mga matarong, sa dihang pukawon, banhaon sa Ginoo mga daotan, ang yawa mubarog sa katapusang higayon, sa paglingla, sa pag-ilad kanila, og iyang manduan nga ilang gubaton kanang syudad sa mga balaan. Ila kanang libutan, sa diha nga sila maglibot. Matod pa din pinayag 20, versikulo 9, mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma. Apan dihay kalayo, mikunsad, gikan sa langit, og milamoy kanila. Mahigala, mao kini ang gitawag second death. Mao kini ang giingon sa Biblia nga imperno. Ang imperno higala, wala pa karon. Mao kini, sumala sa record sa pinadayag, mao kini ang kalayo nga nagadilaab. Nga ang mga daotan, maglangoy-langoy dito, nganong makalangoy man sila. Mubuto ang tuburan sa mga kimiko nga naa sa ilawom sa yuta. Ang gasolina mubuto, ang krudo, ang mga high octane, uban nga mga gas, mubuto. O diyon na pa'y ulan nga asupre gikan sa langit, musiga ang tanan. Mga oil sa ilawom sa yuta, mangbuto. Kay natayog, gitayog sa Ginoo perti ng gubaa. Sa diyang sindihan sa Ginoo, ang tanan nga mga daotan lamyon sa kalayo, apil na ang yawa, mga higala, didto matapos ang tanan. Mao kini ang gitawag how the world will end. Mao kini ang paagi sa pagtapos sa kalibutan. The end of the world, the end of the wicked. Higala nining gabhiuna. Imong nasayran, nakaplagan ang kamatuoran. Imong nadunggan unsay mahitabo sa mga daotan, kung magpabilin silang daotan, dili mag-usab sa ilang kaugalingon. Bosan ining gabhiuna, pila kanato dinhi naghandom nga gusto mo uban sa Ginoo dito sa langit. Nga bisan atong maangkon ang kamatayon, basta naata sa Ginoo, pila kaninyo ang naghandom niya ng langit. Ako nakasiguro nga matag-usa ka nato ining gabhiuna, naghandom gyud. Dili gusto nga kaapil ni anang mga daotan nga maglangoy-langoy dito sa impierno sa linaw nga kalayo. Gusto gid kita makaikyas niya na labaw sa tanan. Dili taganahan nga at maapil kita ni atong hampakon sa Ginoo sa 7 ka katapusang hampak nga iyang giandam alang sa mga daotan. 2 Pedro 2:9, nan ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios nun, gikan sa mga pagtintal, sa pagbantay, nga ang dili matarong magapabilin ubos sa silot, hangtod sa adlaw sa paghukom. 2 Pedro 3:13, nevertheless, kita, according to His promise sa saad sa Ginoo, look for new heaven and new earth, in which righteousness dwells. Pinadayag 2:10, naingon si Kristo, himua ang pagkamaunungon kanako, bisan pa sa kamatayon. Og hatagan ko ikaw, naingon si Kristo, hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Ang Ginoo nag-andam siya og luna alang sa matag usa kanato. Ako mahangyoon sa pagdukosin mga ulo magampo ta. Dios nga gamhanan, dako among kalipay sa imong pagpakiguban kanamo. Salamat Ginoo sa dako nga higayon imong gihatag kanamo sa pagpamati, sa pagpaminaw, dugang pa nga mga pagtulunan, diin kami makakaplag sa tumang kalipay ug paglaom diha sa anak nga si Ginoong Hesus. Tabangi kami Ginoo nga sa panahon nga ikaw masuko, wala unta kami
o dili kami apil niya ng mga tao nga imong hampakon, imong silutan. Ginoong Dios, ilikay kami niya ng adlaw. Tabangi kami nining panahon na karon nga kami makahimo sa pag-usab sa among kaugalingon, makahimo kami sa pagpangalaga diha kanimo sumala sa imong kabubuton. Tabangi kami Ginoo nga makahimo kami sa paggawas nining pagtulunan nga wa nimo gimando kanamo. Tabangi kami Ginoo sa pagsubay sa imong kabalauran, sa pagtahod kanimo diha sa adlaw ng igpapahulay. Tabangi kami Ginoo. Panalangini ang matag usa kanamo, ilabi na sa among mga kaygalaan nga naminaw karon. Giyahi sila Ginoo, uban ni sila panalangini ang ilang matag pamilya, ang ilang mga kabataan, himua ang ilang kinabuhi uban kanamo, mahimong panalangin ngadto sa uban nga ang kamatuoran nga among nabatnan karon amo usab kini mapahat ngadto sa uban aron sa panahon sin pagbalik. Daghan kami nga makasugat kanimo ug makapuyo niya ng langit nga imong giandam sa matag usa. Tabangi kami Ginoo nga maapil unta kami niya ng mga balaan nga makaadto sa langit, makahimo sa pagbakasyon sulod sa usa ka libo ka tuig. Ayaw itugot Ginoo nga among maangkon ang silot nga kamatayon uban sa yawa unya sa katapusan. Luwasa kami Ginoo sa imong pagbalik. King tanan namong isalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga higala, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw karon. Ugma sa gabi, ako kamong gihangyo nga mobalik kita. Atong hisgutan kining kahayag sa atong kinabuhi. Dawata ug subaya kini. Through the eyes of an orphan, we see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up. When we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain. But there is hope, it's not the end. We're bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there.
this is not where we belong.